Halo teman-teman, udah lama deh nggak bikin AGP Talk. Yuk kita bikin lagi yuk episode ini. Seperti yang kalian tahu, aku sangat menyukai dinosaurus dan aku sangat tertarik dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan prasejarah. Tak hanya gua, banyak sekali manusia yang melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah komunitas yang bernama Paleo Community. Yuk kita lihat Paleo Community itu seperti apa? Mari kita lihat. Ya, halo Elon Musk. Kalau mau ke planet Mars, ajak-ajak ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gabriel di AGP Talk. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngelarifikasi sesuatu. Gue gak percaya evolusi, dan gue kasih tahu kenapa. Langsung gak pakai intro. Buat kalian yang nggak tahu, teori evolusi adalah teori yang menjelaskan perubahan suatu makhluk hidup dari satu konteks ke konteks lain secara tiba-tiba karena adaptasi miliaran tahun. Misalnya ikan naik ke darat muncul kaki, kadal loncat-loncat muncul sayap, dan monyet mentang-mentang mirip manusia jadi manusia, which is aneh. Siapa yang invent teori evolusi? Orangnya bernama Charles Darwin, dengan bukunya yang bernama Origin of Species. Gimana caranya dia bisa berpikiran kalau hewan-hewan bisa berubah dari satu konteks ke konteks lain selama miliaran tahun? Jawabannya adalah dia lihat burung di Kepulauan Galapagos dan burungnya memiliki sebuah variasi. Ada yang paruh lurus dan ada yang paruh bengkok. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali ilmuwan yang mengembangkan teori evolusi Darwin yang berarti tak cuma teori monyet jadi manusia, tapi ada lagi ikan jadi kodok, kadal jadi beo, buaya jadi anjing, dan berang-berang jadi paus. Kok bisa begitu? Karena dua kata, fosil record. Jadi, banyak yang mengatakan bahwa fosil adalah bukti utama evolusi. Tapi lu pada tahu gak? Fosil-fosil yang ditemukan justru tidak menunjukkan transisi yang jelas antar spesies. Jika evolusi itu benar, kita seharusnya menemukan ribuan bentuk peralihan. Tapi kenyataannya yang kita temukan saat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda, yakni fully formed species. Jadi spesies-spesies baru yang suddenly muncul tanpa sebuah evolutionary predecessor. Contohnya adalah sebuah fenomena bernama Cambrian Explosion yang terjadi 535 juta tahun yang lalu. Ini adalah sebuah fenomena di mana terjadi sebuah ledakan kemunculan variasi makhluk hidup seperti arthropod dan ikan. Do you personally believe that dinosaurs evolved into birds? Watch this. Remember this famous scene from the movie Jurassic Park? The scientist Alan Grant explains how the velociraptor was an ancestor of modern birds. No, seriously. Well, maybe dinosaurs have more in common with present-day birds than they do with reptiles. But if Grant were right, wouldn't we see fossils of velociraptors slowly becoming different kinds of birds? Shouldn't we see lots of other transitions too? We should, but we don't. What the fossil record actually shows is something very different. We find fully formed species appearing suddenly with no gradual evolutionary predecessors. An example of this is the Cambrian explosion, which is said to have occurred 535 million years ago. This is when almost all major animal body types first appeared. How long did this explosion last? Just 5 to 10 million years, a mere blink in geological time. In this tiny window, species jumped straight to forms we'd recognize today, skipping all those supposed transitional steps. Oke, kemudian gue akan point out tentang gambar embrio milik Haeckel. Jadi kita bisa melihat sebuah similaritas antara embrio manusia dan embrio binatang. Dan penemuan kalau manusia itu mengulang kembali proses evolusi dalam rahim seorang ibu. Jadi gambarannya kayak cacing berubah jadi ikan, terus jadi monyet, terus jadi orang di dalam rahim ibu. Nah, aneh kan? Kalian mikirnya aja sampai garuk-garuk kepala, apalagi ilmuwan. Ada satu orang embryologis yang bernama Michael Richardson menentang keras pendapatnya si Haeckel dan mengatakan itu adalah hal bodoh yang pernah dia dengar sebelumnya.
By 1868, maybe the most cutting-edge proof presented to you might have been the supposed shocking similarity of animal and human embryos, and the discovery that humans recapitulated or relived their evolutionary ancestry while developing in the womb. Of course, modern science has shown that the idea that you start off like a worm, then become more like a fish, then become an ape-like creature, and finally a human while growing in your mom is absolutely ridiculous and would be laughed at by any educated person today. And Haeckel's embryo drawings have now been admitted to being completely fraudulent, forgeries made by this supposed great scientist's own hand, and the similarity argument has been shown false as well. And yet they were in textbooks up until my youngest daughter was in school just 15 years ago here in Canada. As evolution-believing embryologist Michael Richardson concluded, "This is one of the worst cases of scientific fraud. It's shocking to find that somebody once thought was a great scientist was deliberately misleading. It makes me angry. What he, Haeckel, did was to take a human embryo and copy it. These are fakes." Oke, selanjutnya gue akan membahas tentang Piltdown Man. Jadi di Inggris ada ditemukan tengkorak manusia bernama Piltdown Man yang katanya merupakan bukti dari evolutionary ancestry. Nah, Piltdown Man ini didisplay di museum dan ditulis di buku teks kalau ini adalah bukti kalau manusia memang berasal dari kera. Cuman ternyata ini adalah sebuah hoax. Tengkorak tersebut berasal dari manusia modern, berusia sekitar 600 tahun. Rahangnya punya orangutan, gigi-giginya dikikir biar mirip dengan gigi manusia, dan fosil tersebut diwarnai dengan bahan kimia untuk tampak lebih tua. Bahkan sampai ada manusia yang saking segitunya ngedukung Darwin, sampai ngebikin kerajinan tangan buat ngebenerin dia. Gila. By 1912, you'd finally have been shown some truly dynamic fossil evidence found in a gravel pit near Piltdown in England. The skull of an ancient ape man dubbed Piltdown Man was presented as overwhelming proof of our evolutionary ancestry. And for 40 years, this supposed proof was displayed in museum exhibits and textbooks as proof positive that human beings had descended from ape-like ancestors, with hand-drawn scientific images of what the creature must have looked like. But once again, 4 decades later, the evidence was re-examined and revealed as a fraud. It wasn't even a good fraud, as you could easily see how the teeth from a jawbone had been filed down to make them look more human, and the bones had been chemically treated to make them look very old. It was simply a combination of an old human skull and a modern ape jawbone stuck together. Terus ada lagi manusia bernama Nebraska Man yang pas ditemukan itu gigi-giginya memiliki struktur yang spesial sehingga dianggap sebagai bukti kalau teori evolusi dari monyet ke orang itu benar adanya. Tapi guess what guys? Itu ternyata gigi babi. Dan ilmuwannya sendiri mengatakan kalau identifikasi dia salah. Lucu nggak tuh? Lucu nggak tuh? Gua aja sampai mau ngakak loh. By 1917, just 5 years later in the US, they found some powerful evidence for evolution when a Nebraskan rancher found what he thought was a special kind of tooth on his farm. And an evolution-believing paleontologist friend of his was excited at the prospect it must have come from an ape man. And after an artist applied a healthy helping of evolutionary imagination to his picture, he produced a portrait of Nebraska Man, a hairy ape man, along with his ape woman wife in a scientific journal. And this was touted as great scientific proof for evolution. However, several years later, scientists confirmed that the tooth had come from a pig. The whole fiasco had nothing to do with apes or people. It had everything to do with evolutionary presuppositions that drove false conclusions, all based on laughably flimsy evidence. Sekarang gue kasih tahu kenapa manusia sangat berbeda sama primata. Macam kera sama monyet sama lemur sama tarsius sama apalah. Tulang manusia itu datar, sedangkan tulang monyet itu lonjong ke bawah. Otak manusia itu 800 sampai 1000 bahkan 1900 cc, sedangkan primat itu cuma 400 cc ke bawah. Dan terakhir, manusia diberi akal budi dan bisa membedakan yang A dan yang B seperti baik dan buruk, sedangkan primat dan hewan lainnya diberi insting untuk bertahan hidup. Sekarang gue kasih lu logika.
Manusia udah berkali-kali berenang naik, kita masih gini-gini aja. Gak ada muncul sirip. Teori evolusi kan bilangnya ikan naik ke darat muncul kaki. Terus nanti lu pada ngomong, tapi kan perubahan bentuk dari sirip ke kaki itu benar-benar terjadi karena adaptasi. Define that adaptasi. Jadi maksud lu ikan naik ke darat, terus balik lagi, terus naik lagi, terus balik lagi, terus muncul kaki gitu. Yang bener saja, men. Terus lu bilang mutasi karena pengaruh lingkungan kan? Oke. Mutasi sering menyebabkan penyakit atau kecacatan. Tidak ada bukti kuat bahwa mutasi secara bertahap bisa menciptakan organ baru yang lebih kompleks. Mutasi yang menguntungkan biasanya terjadi dalam kondisi khusus dan tidak menambah informasi genetik baru. Jika mutasi itu kunci evolusi, kenapa kita nggak ngelihat perubahan besar yang mengarah ke spesies baru? Also, adaptasi karena pengaruh lingkungan itu bukan evolusi loh, tapi itu lu hubungkan sama evolusi. Adaptasi karena pengaruh lingkungan itu cuma cara binatang bertahan hidup dan tubuhnya mengalami perubahan seperti perbesaran otot, tapi binatang itu tetaplah binatang itu. Kayak burungnya tetap burung, buaya tetap buaya. Gak ada perubahan dari binatang A ke binatang B. Atau gini aja, kita melakukan praktek pengamatan. Kita taruh ikan bandeng ke darat, apakah siripnya bisa berubah jadi kaki? Spoiler alert, mati! Jadi gini aja guys, kambing tuh diciptain dari awal emang kambing, bukan dari binatang yang dulunya kayak gimana. Dari mana asalnya? Ya Cambrian Explosion yang gue bilang itu. Cuman bedanya, explosionnya terjadi bukan di era Cambrian, tapi di era Pleistocene. A recent article claims that humans are driving a new kind of evolution in animals. Well, what are they talking about? What they've been studying is the effect that humans have had on the environment. So when you have cities that are growing and moving into wooded areas, well, that is replacing the habitat for certain animals, and those animals have to adapt to live in those cities. And so they're saying this is a type of evolution, or the one that they talk about a lot in the article, they're talking about anthropogenic climate change, so human-caused climate change, and they're saying that's causing these animals to change as well. The problem with this paper is they keep talking about natural selection, things that we observe, and they keep equating that with evolution. Natural selection is not the same as evolution. It is something that is pre-programmed in those creatures, and natural selection is a limiting factor. It does not add new genetic information, whereas evolution requires a net gain of information. So in every single case in this article, it is tree sparrows stay tree sparrows, lightning bugs stay lightning bugs. There's no evolution. Charles Darwin was not trained in the sciences. He was not a scientist. He was not trained in human anatomy. And he even admitted, not only in his publications, but even to colleagues that he wrote to, that his lack of knowledge was a loss in his own understanding of what he was observing. If he even had an ounce of the understanding of genetics that we do today, all of his ideas and his publications would have been considered invalid, because we know now with genetics that many of what he proposed is not even possible. Oke, gue sudah ngerujak teori evolusi, sekarang saatnya gue menormalisasi kembali cara klasifikasi binatang. Jadi gara-gara teorinya si Darwin dan penemuan fosil record, ya peneliti langsung mengambil kesimpulan kalau teori evolusi itu benar. Padahal sebenarnya itu salah sangka. Mereka langsung membuat istilah-istilah baru. Sebut saja bolosaur, synapsid, archosaur, dan crocodilomorph. Bolosaurid adalah sebutan untuk kadal kecil yang berjalan dengan kedua kaki, which is obvious kalau itu dinosaurus paling awal. Synapsid adalah sebutan untuk reptil yang berkerabat dekat dengan mamalia karena tengkoraknya mirip dengan tengkorak punya anjing padahal beda jauh. Archosaur adalah sebutan untuk reptil mirip buaya dan reptil mirip dinosaurus, padahal sebenarnya itu udah basically buaya purba dan dinosaurus. Kenapa mereka bilang itu bukan buaya atau dinosaurus? Karena mereka menghubungkannya dengan perubahan dari binatang A ke binatang B. Caranya adalah mereka mencari kelainan di tulang belulang binatang. Ambil contoh Evigia atau Lagosuchus, yang udah basically dinosaurus, tapi dibilang bukan dinosaurus karena ada kelainan di pergelangan kaki. Itu udah kayak bilang viper itu bukan ular karena tengkorak kepalanya berbentuk segitiga. Terus mereka menyebutnya apa? Mereka menyebutkan kalau itu keturunan buaya. Lahirlah istilah crocodilomorph. Crocodilomorph adalah sebutan untuk binatang dinosaurus yang mereka bilang berubah jadi buaya karena masalah pergelangan kaki. Lantas kenapa mereka bilang kalau crocodilomorph yang harusnya dinosaurus berubah jadi buaya? Karena yang mereka bilang dinosaurus berubah jadi, you guess it, burung. Salah satu penemuan yang membuat mereka kegirangan adalah penemuan Archaeopteryx yang memiliki cakar dan ekor. Tapi face it, Archaeopteryx adalah burung sejati yang merupakan spesies burung bercakar dan berekor panjang. Sisanya gue jelasin nanti.
Tapi yang jelas, Archaeopteryx itu anatomical structure-nya lebih ke burung-burung modern. Makanya Archaeopteryx itu burung. Cuman bedanya, dia bercakar. However, moving on to 1861, you may have finally found yourself presented with some rock-solid proof in the form of a missing link between dinosaurs and birds, called Archaeopteryx. Good old Archae was used for decades to convince people that a true transitional fossil between lizards and birds had been found. But alas, in 1977, an admitted true bird was found which dates, according to evolutionist methods, at 60 million years older than Archaeopteryx, which means Archae couldn't be the transition to birds from lizards if birds already existed. Professor John Ostrom of Yale acknowledged, "We must now look for the ancestors of flying birds in a period of time much older than that in which Archaeopteryx lived." Indeed, far from being some unique dino bird, Archae shared much of its supposed unique anatomical structures with true birds that exist today, like the South American Hoatzin, for example. Buat yang percaya kalau dinosaurus bisa jadi burung, sekarang gue kasih logika. Ada ditemukan tulang dinosaurus yang makan burung. Dinosaurus berfamili theropod yang katanya berubah jadi burung, makan burung. Jadi pertanyaan gue sekarang adalah, gimana ceritanya dinosaurus theropod bisa berubah jadi burung apabila sudah ada burung yang hidup berdampingan dengan dinosaurus? A theropod dinosaur was found to eat birds. Now, what you understand, it's the theropod dinosaurs that supposedly evolved into birds, and they go out there, they find this theropod, this is published in a secular journal, PLOS ONE, and you look in here, and there's stomach contents that got preserved as well. And so they can go up and they can do studies on that, like, well, what did it eat? What was its last couple of meals here? And they can identify those bones, they were from different birds. So how's it that theropods evolved into birds when birds are already around being eaten by theropods? You see, when you start looking at the details, it is impossible to change a dinosaur into a bird. Kasusnya gak cuma di dinosaurus, tapi di semua hewan-hewan reptil dan amfibi purba seperti Dimetrodon, Inostrancevia, Anthracosaurus, Acanthostega, dan lain sebagainya. Para Darwinisme meredefinisikan ulang kata-kata tertentu dan menambah kembali kata-kata baru seperti yang gue bilang sebelumnya. Synapsid, krokodilomorph, apalah pokoknya. Kenapa? Mereka mau menghubungkan sudut pandang evolusi mereka. Kita gak melihat perubahan dari satu kelas ke kelas lain secara langsung. Dan kita bahkan gak melihatnya di fossil record. Itu fully formed species yang tulangnya kebetulan mirip. Tapi bukan berarti itu semacam perubahan kalau binatang itu berubah. Pertanyaannya adalah, kenapa dibikin seperti itu? Memang diciptain begitu untuk melakukan hal tertentu dengan lebih mudah. As simple as that. Alasan kenapa mereka bilang kalau kedua binatang itu berhubungan, misalnya T-Rex sama ayam, dugong sama gajah, Dimetrodon sama manusia, ngaco kan? Itu karena mereka mau membenarkan teori Darwin lewat metode bernama phylogenetic cladistic idea. Efeknya adalah mereka meredefinisikan kata burung dari yang seharusnya satwa berbulu yang bisa terbang menjadi satwa yang memiliki dua kaki, badan bungkuk, dan ekor, yang berarti burung termasuk dalam kategori dinosaurus theropod. Jadi mereka menganggap bahwa pengklasifikasian binatang itu bukan lagi berdasarkan anatomi tapi berdasarkan evolusi. Akhirnya mereka mengatakan kalau burung dan aves bukanlah sinonimus dan mereka memasukkan burung ke dalam kategori reptil. Dampaknya apa? Kita semua dibodohin dan disesatin. Kalau gue bilang burung adalah reptil, pasti gue bakalan dikeroyok sejuta umat. The point is, evolutionists have been changing the definitions of words. They have been changing their meaning. And that's a big problem. Because they're not changing those definitions, they're not changing those meanings because the data has changed. They're changing those definitions to better match, to better fit their evolutionary worldview. The idea that organisms are connected, are related. It was because of evolutionary ideas that phylogenetics and cladistics were developed, and they have been applied in the scientific field. Here, you can see the changes that happened throughout those years. All of them have in common the same reason for that change, which is phylogenetic, cladistics, evolutionary ideas. Evolutionists are now saying that birds are dinosaurs. So they've changed the definition of dinosaurs from a reptile that walks upright, like this Tyrannosaurus, to also include everything they believe evolved from a dinosaur. As you can see, in their worldview, aves and birds are not the same thing. They're not synonymous anymore, which leads to the conclusion that birds are living dinosaurs. As you can also see here in this paper, birds are the sister group of mammals, birds are the sister group of crocodiles, birds are dinosaurs. According to this new definition of bird,
not all animals with feathers have to be birds, because it's not based on anatomy, it's based on evolution. Evolutionists have been changing the meanings of words like dinosaur, bird, and feather to match their assumptions that dinosaurs evolved into birds. The term itself shows bias and evolutionary ideas that birds and dinosaurs are connected. Evolutionists are redefining all of these terms based on assumptions in their worldview. They justify this thinking because they have a whole new way of classifying life. In science class, I learned about Linnaean classification, with kingdom, phylum, order, family, and so on. But evolutionists have a new way of classifying life based only on supposed ancestry. This new classification scheme is called cladistics, and instead of placing animals in different groups based on their anatomy, they try to show evolutionary connection, evolutionary relationships between the animals. They even have a new term for each of these points along the tree called the clade. Here you can see how the clades are represented. But as the Sackler author mentioned in his paper, phylogenetic systematics is not theory neutral because its deep structure embodies evolutionary assumptions. Phylogenetics refer to the totality of the evolutionary history. This new classification scheme means that a bird is also a reptile. Even some creationists have been trapped into this type of thinking. If you take this thinking to its logical conclusion, then a human is also a fish. Gue ulangin lagi statement gue sebelumnya karena gue mau ngebedain anatomi dinosaurus dan anatomi burung. Mereka bilang burung termasuk dinosaurus karena mereka sama-sama punya 2 kaki, lengan pendek, badan bungkuk, dan leher panjang. Sini gue bedain. Perbedaan pertama adalah di pergelangan. Pergelangan burung itu sangat bengkok, sedangkan pergelangan dinosaurus itu lurus. Ekor burung itu sangat kecil dan pipih, sedangkan ekor dinosaurus itu panjang dan muscular. Terus bagaimana dengan ekor panjang punya Microraptor, Caudipteryx, dan Archaeopteryx? Simple. Jawabannya adalah di pygostyle. Apa itu pygostyle? Pygostyle adalah tulang yang terbentuk dari penyatuan ruas tulang ekor terakhir pada burung. Microraptor, Caudipteryx, dan Archaeopteryx punya pygostyle. Sedangkan dinosaurus seperti Allosaurus dan Compsognathus gak punya pygostyle sama sekali. Cara berjalan dinosaurus dan burung juga berbeda. Dinosaurus awal memiliki kaki yang sedikit lebih melebar dibanding burung. Dinosaurus bipedal menggunakan ekor panjang dan berat untuk menyeimbangkan tubuh saat berjalan atau berlari. Burung modern tidak memiliki ekor panjang ini, sehingga keseimbangan diatur lebih banyak oleh sayap dan kepala. Dinosaurus theropoda berjalan dengan lutut yang lebih tegak. Mirip manusia, burung berjalan dengan lutut yang lebih ditekuk, memberi gerakan yang lebih elastis. Saat berjalan cepat, mereka sering menggunakan lompatan kecil dibanding langkah panjang seperti dinosaurus. Dinosaurus punya open hip socket, sedangkan burung itu hip socketnya setengah kebuka atau bahkan tertutup. Dinosaurus memiliki elemen pernapasan mirip reptil, dengan paru-paru yang mengembang dan mengempis secara lebih tradisional. Burung memiliki paru-paru yang tetap mengembang, cuman udara bergerak dalam satu arah melalui kantung udara. Burung punya kantung udara 9 malahan, sedangkan reptil termasuk dinosaurus tidak sama sekali. Dan yang paling penting, mohon maaf, dinosaurus gak punya bulu. Kalau kita lihat di fosil rekor, soft tissue punya Archaeopteryx dan Sinosauropteryx itu bentuknya beda sekali. Karena punya Archaeopteryx itu baru bulu burung beneran. Sedangkan punyanya Sinosauropteryx itu bukan bulu, tapi kolagen yang membusuk. Jadi kolagen itu adalah common structural protein dalam tubuh binatang dan manusia. Itu adalah protein yang membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Begitu tuh kolagen membusuk, bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk bentuk bulu. Jadi yang dilihat sama peneliti yang disangka bulu, mohon maaf, itu kolagen. A fossil, on the back of its head to the tail, we see a very fuzzy tuft that looks like fur or like hair. So evolutionists point to that and they say, hey, look, that's evidence of feathered dinosaur. But we look at that and we say, no, that's more like decayed skin collagen. Collagen is just a very common structural protein. So in our body, collagen will make up maybe 20 to 30% of the proteins that we have today. It's a tough, fibrous protein that gives strength to our body parts. And collagen, when it breaks down, when it decays, it can take on many forms. So it's fibrous. So there are maybe 4 or 5 major forms of collagen. Some say more. But what is interesting is this. The dinosaur fuzziness, which evolutionists claim are proto-feathers, on its way to evolving to real feathers,
they really resemble the 4 or 5 forms of collagen, of decayed skin collagen. Terus apa tuh lobang-lobang yang di pergelangan Velociraptor? Lo ingat Piltdown yang gue kasih tahu sebelumnya yang tulang itu gabungan tulang manusia sama orangutan? Sama kasusnya, itu bukan pergelangan punya dinosaurus, tapi itu pergelangan punya burung purba. Sebut saja elang purba. Yang berarti dari awal dinosaurus memang tak punya bulu. Oke, lanjut ke sinapsid seperti di Meteorodon dan Inostrancevia. Di case-nya sinapsid, kita bisa tahu definisi sinaps adalah tempat impuls saraf dapat dihantarkan antara sel neuron dan sel efektor. Cuma seperti yang gue bilang, diredefinisikan ulang dan dibikin hominimnya. Coba kita bedakan tengkorak mamalia dan tengkorak reptil. Tengkorak mamalia itu memiliki satu lubang temporal di setiap sisi tengkorak, sedangkan reptil punya 2. Giginya itu bervariasi, ada gigi seri untuk memotong, ada taring untuk menusuk, premolar dan molar untuk mengunyah, aka gigi geraham. Reptil tuh giginya taring semua, dan rahang mamalia lebih fleksibel dan kuat karena terdiri dari satu tulang utama yang bersendi langsung dengan tengkorak. Sementara rahang reptil lebih sederhana dan cocok untuk menggigit. Rahang bawahnya terdiri dari beberapa tulang kecil yang membuatnya lebih kaku. Pertanyaannya sekarang adalah, di Meteorodon dan Inostrancevia itu apaan dong jadinya? Buaya. Kenapa gue bilang buaya? Tengkorak buaya punya lubang penempatan mata dan lubang yang kecil di sisi belakang tulang. Dan bagian tengahnya gak punya lubang. Tengkorak di Meteorodon kayak gitu juga. Inostrancevia apalagi. Pokoknya semua binatang yang tengkoraknya kayak gini tuh buaya. Dan yang tengkoraknya kayak gini itu kadal, termasuk dinosaurus. Yang gue tampilin sekarang adalah tengkorak punya Postosuchus. Yang punya 2 bahkan lebih tengkoraknya sampai ke tengah-tengahnya. Besar lagi. Komodo juga punya hal serupa. Komodo itu juga sebenarnya muncul di zaman Cretaceous, cuman dibilang di zaman Pleistosen karena ya itu membenarkan teori Darwin. Efeknya adalah kerangka komodo yang berusia 80 juta tahun itu dibilang Thelmasaurus dan bukan Varanus komodoensis. Dan sebenarnya evolusionis gak tahu kalau komodo, iguana, dan soa-soa itulah dinosaurus yang masih hidup. Kenapa? Lagi-lagi masalah kaki. Dan kedua, ya mereka memisahkan kadal dan dinosaurus karena ya the whole dinosaur turns to bird, whatever itu. Lahir lagi istilah baru bernama Lepidosaur, dan komodo, iguana, soa-soa masuk ke situ. With this out of the way, phylogenetic house of cards berhasil gue runtuhkan. Kali ini ente menang, aneh angkat jempol buat ente, aneh bangga sama ente. Ya wis Masalahnya adalah anak-anak muda zaman sekarang banyak banget ketipu propaganda. Sebenarnya gue kasihan, soalnya begini loh, begitu lu pada anak muda zaman sekarang, ya gini loh, kalau misalnya ada yang nonton, terus lu ngomong, enggak bang, gue gak ketipu propaganda, ya bagus. Tapi maksud gue ini banyak banget loh. Gua kira itu cuman orang-orang luar doang yang punya pemikiran kayak gitu. Ternyata di Indonesia gua lihat udah masuk, men. Udah masuk. Anak-anak muda tuh gampang banget ketipu propaganda. Karena lu udah lahir di era sosial media. Apa yang lu baca lu telan bulat-bulat. Dan setelah lu baca itu, lu be like, oh iya, ini kan pendapat dari Amerika ya. Oh berarti bener nih. Taksonomi itu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, species. Terus kan binatang itu ada 2 tipe. Ada yang tak bertulang belakang, aka invertebrate, ada yang bertulang belakang, aka vertebrate. Yang invertebrate itu kan ada crustacean, porifera, echinodermata, arthropoda, dan cephalopoda. Terus kalau vertebrate itu kan ada pisces, amfibi, reptile, aves, sama mamalia. Dan manusia itu tidak termasuk kategori hewan karena kita mempunyai yang namanya akal budi, hati nurani, dan budi pekerti. Tapi gara-gara tanda kutip ilmuwan ngarang-ngarang bikin phylogenetic cladistic idea, ternyata taksonomi dan kelas ternyata banyak. Wow, padahal itu adalah istilah baru alias inventing the new word, atau lebih worse lagi mengganti definisi reptil atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan hewan seperti bulu lah, sisik lah, lendir lah, atau burung lah, demi membenarkan teorinya si Darwin. Alasannya apa? Menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti yang aku mention tadi, kan kelas itu kan ada amfibi, ada reptil, ada burung, ada mamalia. Tapi kalau phylogenetic idea bisa macam-macam. Ada synapsid, ada archosauromorph, ada lepidosauria, ada protretapoda, ada Euriptera, dan mereka nge-redefine kata dinosaurus dari yang harusnya kadal raksasa perkasa yang menakutkan
dirubah menjadi sesuatu yang punya 2 kaki terus jarinya 3. Mereka memisahkan keluarga kadal dan keluarga dinosaurus dengan cara menginvent kata Archosauria dan Lepidosauria. Jadi mereka mengelompokkan ular dan kadal termasuk komodo dan iguana ke dalam kelompok Lepidosauria, dan mereka mengelompokkan dinosaurus, buaya, dan burung di dalam kelompok Archosauria. Ya yang kayak gue bilang sebelumnya, mereka menganggap kalau dinosaurus yang masih hidup di zaman sekarang bukan komodo, bukan iguana, bukan swalayan atau swapayung, tapi burung-burung di era modern gitu kan, gitu. Sick people! Ya tapi syukurlah kebanyakan dari kita orang Indonesia banyak menolak propaganda dan mereka masih bilang kalau komodo itu adalah salah satu dinosaurus yang masih hidup gitu. Dan di sini gue nggak ngebahas agama, gue di sini ngebahas common sense gitu. Kesimpulannya adalah teori evolusi dari sirip ke kaki, dari cakar ke sayap, membutuhkan bukti yang lebih jelas lagi daripada sekedar fosil yang mirip sama struktur-struktur tubuh anatomi hewan-hewan tertentu. Yang kita lihat selama ini adalah fully formed species yang diciptakan melalui Cambrian explosion. Mentang-mentang itu berang-berang itu punya telapak tangannya mirip sama paus, bukan berarti somehow itu tapak kaki berang-berang bisa berubah jadi sirip paus. Jadi ikan yang berevolusi jadi salamander, nggak ada. T-Rex yang berevolusi jadi ayam, nggak ada. Teori evolusi, nggak ada. Teori Darwin, nggak ada. Gue bukan worry-nya itu di gua. Gue worry-nya tau nggak di mana? Di saudara gua. Misalkan dia ngomong ke om gua, Papa, ini aku ceritanya lagi nonton Walking with Dinosaur. Terus di ending series dibilang dinosaurus yang masih hidup itu adalah burung. Lu mampus gak lu? Padahal kan dari skeletonnya, dari fosilnya, dari fisiknya kan sudah jelas. Dinosaur itu adalah lizard. Selesai. Yang gua khawatirin tuh bukan diri gua, tapi yang gua khawatirin itu anak-anak bangsa zaman sekarang. Ya jadi ginilah alasan gua bikin video yang bilang teori evolusi itu palsu, karena gua tuh mau menyadarkan anak-anak bangsa. Ini juga bentuk rasa kekhawatiran gua yang sebagai manusia mempunyai common sense dan mempunyai saudara. Dan salah satu dari mereka masih bayi banget. Karena gue khawatir generasi berikutnya entar seperti apa. Gara-gara si Charles Darwin yang super duper go. Pasti diantara kalian bakalan ngomong, wah jangan-jangan ini anak percaya nih kalau dinosaurus itu hidup jutaan tahun yang lalu. Jangan-jangan ini anak percaya dinosaurus itu hidup bersama Adam dan Hawa. Enggak men, gue juga gak percaya sama yang kayak begituan. Millions of years is a thing. Carbon dating is a thing. Dinosaurus itu lebih dulu muncul, baru Adam dan Hawa. Kalau lu mau tahu lebih lengkapnya, lu subscribe channel gua, lu kasih like, dan lu komen. Baru nanti gue bikin lagi. And as always, I'm Gabriel Giovanni. Take care. Nah, jadi gitu. Gimana? Kamu ngerti sekarang? Belum.